Okay, skim coat over time. Okay, that's it. Hapit na mauga ang skim coat. Now it's time to rest na kay it's time check 10 o'clock in the evening. So okay, muna siya itong agitaon today. Finally, our main door of embassy, it's done. Thank you and God bless us all. Then ito na siya, it's ready for decoration. Okay, ready for decoration din tomorrow. So kuha na ni siya, clear out ni tomorrow, then it will be decoration to be followed for preparation for Thanksgiving. Thank you, Lord, for the favor, my King, sa mga kinabuhi Ginoo ang hatag. It is a big opportunity, Lord, to serve you. It is a big opportunity to be your citizen in your kingdom. Thank you, my King. And kung kinsa ang makakita ng video, please like and share and follow our Facebook page. Thank you. And also follow my Facebook. And thank you sa tanan nga mutanaw ani. Then itorta mo gamay sa mao niya nga mong itrabaho kagay ng buntag. Kini siya. So maklaro nimo dili pa siya gid uga. Wet pa ang ato ang kanang ato ang kwan na skim coat. So natin isa kini brooding pen for chicks, our native Shamo and heritage chicken. So din hindi butang. So not yet done pa. 3 rooms for our new chicks. So din siya. So natay bagong screen. So for tomorrow ato na siyang trabaho. And then done na atong grills sa kwan. So close na siya. So makuha na yung mga iro nga magasulod din. No more animals. So maybe chicken na lang kung duol sila. So this is our stage. Yan siya. And a podium. Pulpit. So dito muna siya ato ang mga speaker. So ini natisab. Natay top. Natay sub diri and one mid high. So thank you.
Thank you. And muna siya ang look din hita sa stage. So muna siya ang ato ang main door na to dito. So thank you kayo ani. So salamat sa mag-watch ani. Again, pag-follow, like, comment, and subscribe sa ato ang Facebook. Laban na sa atong page. Thank you guys sa tanan and good evening. 4 days to go. Our celebration, our third Thanksgiving celebration din sa Nalay Masi, the Ecclesia of Jesus Christ the King. Thank you and good night. Shalom. Bye-bye.